Vaya por Dios, está muy buena. María, María, ¿dónde vas? ¿Yo para qué caso? ¿Tú crees? Uy, pues claro que sí. Es que está la cosa muy reñida. ¿Sigues resfriada? ¿Sabes que mi padre para estos casos tenía algo infalible? Se preparaba un café con leche con un chorrito de coñac. ¿Coñac? Pues sí. Voy a por el coñac. Sí. Que te mejores. Gracias. Hola. Hola, buenos días. Tú debes ser, me imagino... Catalina. ¿Y usted? Uy, qué alegría me da de verles. Una idea. Ya está. No nos vamos a dejar... No nos vamos a dejar vencer. Yo ya me voy, ¿eh? Ya lo siento, mujer, pero es que me acabo de enterar, vamos, que yo no tenía ni idea de todo esto. Ya. Adiós, Fermín. De color beige y azul marino. Madame Christina? Madame? Madame? Ξυπνήστε! 3 είναι η ώρα. Διστάζω. Ζεσταίνομαι. Πολλά τα ψου. Δεν μ' αρέσουνε καθόλου. Γιατί ζεσταίνομαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Φέρε μου ένα θερμόμετρο εδώ. Τι πυρετό έχω. Δεν μπορώ, δεν θέλω να κολλήσω τίποτα και να πετάνω, δεν μπορώ. Θέλεις να αρρωστήσεις, βρώμα. Έλα, τελείωνε, πιέστο. Όχι. Πιέστο να τελειώνουμε. Μην το ξανακάνεις αυτό με τα σταγονίδια πάνω στη μούρη μου. Αυτό μου είπε να αρρωστήσω κι εγώ τώρα. Τι κρύο. Τι τρέμουλο. Αχ, πως μπουμπουνίζει το κεφάλι μου, Χριστέ μου. Άκου εκεί που μπουνίζει μόρφωση. Σκάσε νούμερο. Πήγαινε βρες ένα νυχτικό της προκοπής Μακόμεξ, πεθάνει με τις δαντέλες και τις τρύπες. Ένα μακόθαλο. Άκου εκεί, Μακό. Μακό, τι είμαι εγώ, παιδάκι μου, να ψωνίζω από τα καλάθια. Με πέρασες, άκου, Μακό. Madame Christina και Madame Boubou, εγώ φεύγω. Πάλι. Εσύ, Λάβλη, γιατί τις άφησες τις κοπέλες μόνες? Θα μπορούσα να καθίσω εγώ ένα βράδυ στο Λες να μας κολλήσουν κι είμαι και έγκυος. Έλα, μωρέ. Άντε που θα μας κολλήσουν. Έλα, πάμε, Τζανάκι. Κολλήσατε η μία την άλλη. Μα πώς έγινε αυτό, προφυλάξεις δεν πήρατε? Μα τι λέει. Βάλε, παιδάκι μου, τη μάσκαρα, καταλαβαίνουμε τι λες. Μόνο εξ αποστάσεως θα τη βγάλω. Έλα εδώ, κουκλίτσα μου, μη σε κολλήσουν αυτές οι θεοπάλαβες. Μωρέ κι εσύ, εμάς δεν μας σκέφτεσαι και σκάστε καλεσιά μας. Χτυκιά, σκληρέ, βάρβαρε. Όχι, αγόρι μου, αυτό ήταν το πιο σχετικό απ' όλα. Γιατί εγώ προσωπικά η ηλίθια ήρθε εδώ για να συμπαρασταθώ σε αυτή την ψωνάρα. Και αυτή η ψωνάρα όχι μόνο με κόλλησε, παρά μας είπε ότι και οι δαντέλες της, η παλιοκυπούρ, αυτό το μπαναλαριό, δεν είναι για τα μούτρα μας, η ψωνάρα. Σιγά τα νυχτικά πια. Το κιτσαριό σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Καλά, μου ήρθε ο θάνατος μόλις σας είδα. Γαβγίσετε σκουκλίτσα μου. Ρε, κίτσινε τα νυχτικά μου, εμένα που κάνουν ένα μάτσο λεφτά. Κίτσινο σκύλο σου. Το σκυλάκι μου, κίτσι, κουκλίτσα μου, η κληρονόμα μου. Χριστίνα, πάρε τα λόγια σου πίσω γρήγορα. Αμέσως. Δεν τα παίρνω. Βρε, το ξέρεις ότι αυτό έχει περισσότερο μυαλό από σένα, κακιά γυναίκα. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο, μην τη δίνεις καμία σημασία. Βαγκάς και ασχολείς με τη ψωνάρα. Μάλλον χαίρονται που γλιτώσαν, ειδικά από σένα, ο δικός σου σίγουρα. Ναι. Μην έχει πέσει σε κανένα κόμμα, έχει κανένα ψηλό πυρετό, ούτε κουνιέται ούτε σχέται. Μπα, δεν έχει ανάγκη αυτός, κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. Τον κακό στο καιρό, Στρίγκλα.
χορήγει. Μου ανεβαίνει, θέλω σπιρίνες. Γρήγορα. Αχ, το κεφαλάκι μου. Αχ, είμαι χάλια. Δεν μπορώ να μην πάω σήμερα σχολείο. Θες να πεις ότι και σήμερα δεν είσαι καλά, άντε και κουνήσου. Μα είμαι άρρωστη, πεθαίνω. Προτιμώ να πεθάνεις παρούσα παρά να ζυκόψουν από απουσίες. Λοιπόν, πάτε στην πράγκα λαός και πάμε κάτω, θα σε κατεβάσω εγώ. Έξα. Μαμά, αυτό πρέπει να σταματήσει. Προτιμώ να με βιάσουν παρά να με πηγαινοβαίνεις εσύ από την είσοδο μέχρι το διαμέρισμα και τούμπαλι. Εγώ φταίω, βρε. Που σηκώθηκα άρρωστη γυναίκα να σου κάνω την babysitter. Τουλάχιστον μέχρι να βγουν τα κοινόχρηστα. Για να μην σε πω κι εγώ κακή μητέρα, χτύπα στον Αλία να έρθει να μας κάνει κανένα ζεστό και τίποτα να φάμε. Αχ, μαμά, είσαι φοβερή. Κατάφερες να εξοντώσεις ολόκληρη πολυκατοικία. Γίτσες. Bence çok yaşa. Çok yaşa kızım, ne oluyor, hayırdır? Ay tozdan herhalde. Alerji. Geçmiş olsun. Ne oldu, hasta mısın? Ya Ay, Ömer tanrık yapamayacak gibi. gibi bir halim var. Ay, yürüyen mikrop, yaklaşma. Oh. Kızım hapşurma ya. Üstüme. Sürekli Melekçe'nin yüzünü hapşıracaksın, tamam mı Rüstem? Yes. Tamam abi. bak çorbayı getirince elini öp daha çabuk bulaşır. Hı hı. Gözünü seveyim ben Rüstem. Ne yap gribi bulaştır şu Melekçe'ye. Sen hiç merak etme Muharrem abi. Bu tür pis işlerde Rüstem'den iyisini bulamazsın. Ay tükürük o kızım ben be tükürürsün suratıma. Ay. Allah'ım sen bana sabır ver. Ay bir şey değil bize de bulaştıracaksın hastalığını. İç yubanı. Selim, Melekçe'ye grip edelim derken biz kendimiz grip olduk be. Hakikaten Selim ava gidelim derken kendimiz avlandık. Her planda o kadar sapma olacak. Ama siz hiç merak etmeyin. Menekşe şimdi grip olmuştur. Niye grip olayım ki? Daha geçen hafta grip aşısı yaptırmıştım. Takže, po nástupe na právnickou fakultu... Na zdravíčko, pan Vajíčko. Jsi v pořádku? Neroztrhlo ti slepé črevo? Prepáč, trošku som ťa oprskala. Trošku? Cítim sa, ako by som stál pri herliárskom gejzíre. Choď odo mňa preč, daj tu sem. Prečo si nepovedala, že si chorá? No nie som chorá. Do zajtra budem ako rybička. Dopujem sa vitamínmi. Poznám svoje telo lepšie ako nejaký chlap, ktorý ho vidí raz za 10 rokov. Čo? Ty chodíš k lekárovi raz za 10 rokov? Zita, človek by mal chodiť na preventívnu prehliadku každý pol-rok. No, aby som kde čo chytila v čakárni. Som chytil ďalšie choroby. Nie, ďakujem pekne. Otvorili tú novú saunu. Kúpila som ti permanentku. Marko. Ale veď mne nič nie je. Je to pravda. Oči máš opuchnuté ako... Dobde. Tak by aspoň pomôž navadiť môj elixír. Ay ne bileyim şekerim. Bezlediği bu tuhaf bir aksık. Cici, gözünde sulandı. Kedi tüyünden. Evet. Ay alerjim var kediye. Yapma ya. Max'ı da çok sevmiştim. Ay ben de. Ah, yazık ona. Ama ne yapayım şekerim bittim ben. Yok. Sokağa bırakamam. Ona sahip bulurum. Hı. Ne zaman? Asya! Anne? Ne var? Bunlar soğuk algınlığı ilaçları. Öyle mi? Kedi alerjin yok.
toplumsal hizmet. Onları eğittim. Ver şunları. Çok yaşa. Çok yaşa. Ay beraber. Pelin abla, istersen bir de bu ilacı dene. Faydası olur mu dersin? Bence olmaz abla. Gripal ilaçların toptan listesini yuttun. Virüsler kafayı buldukça daha beter azıyor. Bence sen eve git dinlen abla. En az 24 saat istirahat etmen gerek. Değil mi? Tabii ki. İyi olur, ben de ayakta duramıyorum zaten. Geçmiş olsun abla. Bir ara gelip dolaşırım seni. Tabii eğer fırsat bulabilirsem. Çok yoğun bir gece geçireceğimizi tahmin ediyorum. Evet. Çok yaşa abla. Çok yaşa. Beraber. Herhalde Tosuncan beni dolaşmaya geldi. Ay. Şahip Bey, demek siz de düşünür müsünüz? Hastalandığınızı duyar duymaz koşup geldim. Yani elimde olsa... Ateşiniz var mı Pelin Hanım? Şurada sehpanın üstünde olacaktı. Yok, onu sormuyorum. Yani ateşinizin derecesi nedir? O bakımdan bakayım isterseniz şöyle bir... Ah! Ben şimdi size ne yapacağım biliyor musunuz? Hipnotiz baba. Ha, hayır, bu parmaklar şifa kaynağı. Bu ses de ne böyle? Ay bilmiyorum. Durun siz, ben bakarım. Allah'ım, bir kadın düşmüş. Ne kötü bir çağda yaşıyoruz. Gün geçmiyor ki genç bir kadın sokağa... Gelin bakalım. Bakalım. Ay. Neredeyim ben? Şahip. Şahip, seni seviyorum. Herhalde birinle karıştırdı beni. Bir çekim. Polisleri de çağırdı, polisler de geliyor. Ach, het is echt alleen maar een verkoudheidje hoor. Het is gewoon dat ik een paar weken heel druk ben geweest en nou ik het wat over. Tuurlijk, man. Er heeft iets stervende hoor, dus hou maar op met die flauwe grappen. Dat kan je nou wel zeggen, man. Maar je weet maar nooit. Ja, wij hebben de film Outbreak gezien en misschien heb je wel een of andere tropische ziekte. Ik ben in Stuttgart geweest, helemaal niet in de buurt van de Amazone. Dus hou er maar op met die stomme maskers. Oké. Als je maar niet uitademt, man. Hé, man. Als je dan toch doodgaat, hè? Het zou heel lullig zijn natuurlijk. Water voor je thee te halen. Maar, zeg nou eens... Nee. Nee, toch niet. Oh, maar die computer, hè? Mam, ik heb bezoek voor je meegebracht. Hallo. Pues hija, aquí los hombres la cama solo les gusta cuando están enfermitos o cansados, eso sí. El Goyo se pasa en cama o en el sofá cama todo el tiempo, ¿eh? Por algo se dice que los hombres son el sexo fuerte. ¿Vosotras creéis que Demetrio me ha contagiado algo? Mala cara tienes, ¿eh? Mamá, papá me ha llenado de virus el ordenador. No sé qué puede haber hecho.